Hi guys, so paano ba natin ma-access si Surefire FX VIP Signal Access sa Telegram? So make sure meron kang ganitong form, okay, na sinesend ng mga coaches. Pwede nyo pong i-copy yan, huwag nyo lang isama yung kulay pula, okay? So make sure pwede sa Google Chrome or sa Safari, okay? Back ko muna yan para may sample talaga tayo guys, ayan. Just in case, huwag nyo po dito i-paste ang link. Pwede nyo din i-click ang link agad, pero just to be sure, kasi yung iba hindi naka-sign in sa Google, pwede po ganito, dyan nyo po i-paste, tapos, okay, wait lang, mali, paste. Ito po yung mali, no? May ano pa siya, may red pa siya, ayan. So, yan. So, make sure, ito yung lalabas, okay? And, pag kailangan pang mag-login, i-login nyo na lang po yung Google nyo. Okay? So, ganyan. MJ Canoy. Okay? Disicard. Facebook account name, MJ Canoy. Make sure na may Telegram din po kayo ha. VT Markets nyo po na account. And make sure connected na po sa mga coaches yan. Kasi once hindi po connected yan, hindi po kayo ma-approve. Okay? Telegram name. Ano ba yung Telegram name nyo? Kasi isa din yan sa problema natin. Yung Telegram name nyo po, make sure na tama. Dito po siya hanapin sa settings. Ito po siya, no? Yan po yung Telegram name nyo. Okay? Kasi baka yung Facebook name or username yung nilagay nyo sa Facebook na ano doon, dapat ang Telegram name nyo. Okay? Ang sabi dito, Telegram name which is MJ Canoy din. Name of your sponsor or coach. Sa akin, si Coach Nars. Okay? Or ilagay nyo yung designated coach nyo. Tapos, make sure na basahin nyo yung disclaimer. Kasi po, kailangan yung maintindihan paano i-maximize si Surefire. Okay? I agree. Okay? Click nyo I agree dyan. Tapos, okay. Ito yung gagawin nyo. Click the link or scan the QR code to request to join. Hindi po kayo makaka-receive ng email coming from this Google form. Ang mangyayari po dyan, pwede nyo po itong i-click or i-scan. Okay? Pwede nyo itong i-screenshot. I-screenshot nyo to. Yung QR code na yan. Pwede nyo to gawin guys. I-screenshot nyo to. Screenshot nyo. Ako na screenshot ko na kasi. Punta kayo dito sa Telegram. Tapos, scan QR code. Tapos, upload nyo dito. Okay. Tapos, ayan. Yan, lalabas na siya. Again, ulitin ko po. Okay. I-screenshot nyo yun. I-screenshot nyo dito. Tapos, ito po. Click nyo yan. Nasa settings po yan. Nasa settings. Ito po, settings. Yan, tapos scan QR code, tapos ito, tapos nasa album nyo na po yan. Ayan. Ayan, okay? Tapos request to join. Yan, request to join na po kayo. So once requested to join na, balik kayo dito, tapos submit. Now, paano kayo, bakit natatagalan yung pag-approve? Number 1, hindi po pareho ang Telegram name nyo, tsaka yung name nyo naka-register, yung form, 'di ba? Yung full name. Number 2, maybe hindi pa connected sa coaches, or number 3, hindi kayo naka-request to join. Okay? Kasi pag tama yung tatlo na yun, sureball po makakapasok kayo sa Surefire. Alright?